Ganahan kag lig-on nga pulido aw kani palita nga welding rado Fuji 6011 bag-o ra to nagi-order ka bakal nindot kay pulido kay atong winilding ani. Nagbuhat na sa dag step sa atong stairs dire kay daghan man ang utana sa to ka bakal ngano 6011 daw atong gigamit permente nga welding rod. Basta makakupot na kay na dili na gina matangtang bisag imo pa nang ibunal-bunal diha. Pero nakadepende lang gid sa welder nga og kamao ba gyud nga mogamit ani nga makapilit jud sama ni atong welding gloves. So nindot kani nga power craft nga welding gloves ka bakal di gi ka mapaso ani. Humok pa gyud nya nindot ba ka sa kamot di gyud magguba imong pulso ba. Nya kani atong testingan ni welding nga ato ni ipol weld 6011 lang nga welding rod atong gamiton na ni ka bakal para pulido gyud. Mao ni nga kuryente atong gigamit 109 na ra kusog-kusog gina pero nakadepende na sa iyong kuryente diha ka kusgo. Nya ato ni suwayan basig mo pilit na sad ni ba basig suwayon na sa itong mga basher anak gina sila maorom na bantayan sa tuwa god. Dayon ra nag-ingon nga busy ra na nga trabaho platra nya pilit-pilit pa gid wa mo gilisod nga trabaho kung imo lang ging katunan depende gina sa tao kung ikaw tapulan di ka ganahan nga naay amo pag negosyo mayra mo diri sa comment piksan lang gig baga mura nagwate ka kisi-kisi pero layo ra kay stadan mo sa root pa so tan-awa ganyo murag crispy pa ay. Og makaon ba lagi lamia paksiton sa paano ito murag king pata ni Almoralde ba perteng lamia.